जगन्नाथ बृहस्पति केतु शनिदेव मंगल हूँ कि बुध हूँ कि चंद्र हूँ कि राहु समस्त प्रभाव सब बेले निश्चित भाव में किसी ना किसी अलग परिणाम दे था। तो आज आम मेष राशि विषय आलोचना करिया। नवेम्बर मासटी मेष राशि केमतिका देखो। मेष राशि स्वामी ग्रह मंगल तांकर रंग शुभ रंग कोराल रेड कोराल। तो नाली रंगर वस्त्र मेष राशि लोक अत्यंत शोभनीय होता है। जातक देखी समस्त प्रकार कलर विश्लेषण करा जाए। तो आम देखा नवेम्बर मासरे मेष राशि आप देखिए ये अष्टम बुध मंगल ज्योति हो चतुर्थ गुरु उच्च अच्छा। तो प्रथम ए हेल्थ विषय देखा देखु जेहेतु अष्टम मृत्यु भाग बुध मंगल कनेक्शन अच्छी। तो देखिए आप 1 तारिख रु 17 तारिख जाए आपंकर बहुत शत्रु गुड़ाक जो पुराना शत्रु कि नुआ शत्रु गुड़ाक से आपन को पुणी किसी असुविधा पकेबा लगिपारती। आपन को बहुत राग लगे ये टाइम रे जानी जानी आपन सहित बहुत लोग शत्रुता करेंगे। तापर ये सरकारी काम हो इलेक्ट्रिक काम हो कि घर काम धाड़ दौड़ आप निश्चित भाव में करेंगे। 1 रु 17 तारिख जाए 17 रु जो क्रॉस हो बुध बकरी ही पलैबे अलग राशि को निश्चित भाव में तापर फल अलग हम। तो सेमती चतुर्थ गुरु अच्छा बृहस्पति बढ़िया जगार अच्छा जेहेतु चंद्रंक राशि अच्छा बृहस्पति उच्च ही अच्छा। भूमि जनित कृषि जनित पैतृक संपत्ति जनित परिवार बहुत काम ये सब जिनस आपर टाइम पलैब लाभवान हे। कृषि जनित बहुत लाभवान हबार टाइम यहाँ पैतृक संपत्ति नहीं भी परिवार आप निश्चिंत किसी ना कि टाइम करेंगे। आपणकर किसी जड़े एमती लोक देखाहे जी आपण को गुरु भाया मार्ग देखेबे ये टाइम रे। तापर देखिए आपन को आ गोटे कथा 1 तारिख और 2 तारिख शुक्र जो नीच राशि अच्छा सूर्य भी नीच राशि अच्छा। तो ये 2 तारिख देखिए आप किसी ना कि खर्च अधिक हम कली झगड़ा ये सब लगे। 1 तारिख 2 तारिख निश्चित भाव में सजग ही रुहतु मेष राशि जातक आ देखिए आपण मैंने शुक्र जो तुला राशि को पलैबे से गोटे बढ़िया जोगटे भी आरंभ हो मालव्य जोग नामक एक जोग धन संपत्ति अचानक आपणकर निश्चित भाव में कौन ना कौन दिगरु निश्चित भाव में आसो। आपणकर पार्टनर हूँ कि कौन एक स्त्री आडभाइस आप लाभवान हे कहीं शुक्र सप्तम हाउस को पलि आस बिजनेस भाव को पलि आस। तो पार्टनरशिप हाउस भाव में रही बहुत बढ़िया फल देवे। ये आम आउ गोटे कथा आलोचना करवा 1-2 तारिख आप निश्चित भाव सजग तो रहा पड़ो। 5 रे केतु अच्छा एपटे देखो 5 नंबर राशि मालिक हूँ किए सूर्य। सूर्य को प्रथम कही नीचे अच्छा। तो 1 तारिख रु 16 तारिख भीतर आपणकर हेल्थ इश्यू खर्च निश्चित भाव में बढ़ 16 रु 30 तारिख जाए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। किंतु से जो केतु जेहेतु अच्छा ये ना पूरा 15 नवेम्बर जाए केतु बिल्कुल एक्टिव हो अच्छा। देखिए आपणकर संतान मानकर वाहन एक्सीडेंट हो पारे। तो विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे मन बिल्कुल न लगी पारे। तो गाड़ी धीरे धीरे चलैवा को आप निश्चित परामर्श देवे आपन पिला को। ता छड़ा वाहन खर्च घर किसी आसबास पत्र खर्च निश्चित भाव हो पारे। तो पुणी आम देखा आपण मैंने आपको जो सांगसाथी थे अनप्रेडिक्टेबल जिनस एमती हम लड़ाई हो कि झगड़ा टे हो। शुक्र उच्चर 2 तारिख पलैबे निश्चित भाव में हो राशि। तो 9 नवेम्बर आप देखिए 30 जाए बहुत बढ़िया कर्म क्षेत्र में नो डाउट इट्स ए वेरी गुड पीरियड फॉर एवरी मेष राशि। तो आम ये देखा गोटे भल जिनसा आम ये देखिले ये गुरुंर दृष्टि भी बहुत बढ़िया पड़ू। किंतु जेहेतु चंद्र राहु तांकर ये ग्रहण ज्योति चलुची बापा माँ हेल्थ इश्यू एमती गोटे भाई आपणकर जी भाई बड़ भाई हूँ सान भाई देखो टेम्पोरारी गोटे किसी इश्यू हम
ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଧନ ଉଦ୍ଧାର ଦେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଲଗାଇବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଲାଭ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ହେଉ କି ଆପଣ ସୁଧରେ ପଇସା ଲଗାଇବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଧାର ଉଧାର ଆପଣ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ରେ ସିନା ଏଇଟା କରେଇଲା, କିନ୍ତୁ 11th ହାଉସ୍ରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟରେ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାହୁ ବସିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ କେବେ ବି ପଡ଼େନି, ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପଇସା IPOରେ ଲଗେଇଥିବେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଲଗେଇଥିବେ, କିଛି ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, ମିନ୍ସ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଆଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ 17 ତାରିଖ ଯାଇ ଏମିତି ରହିବ। 17 ତାରିଖ ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡୁବିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତର୍କତାର କରିବାର ସମୟ ଆମର। ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିହାତି କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିହାତି କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିହାତି କହିବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାକାରରେ କିଛି ପଇସା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଜନିତ ରାହୁ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷତି ଯୋଗ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କାମ କରିବେ। ବିଜନେସ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଶନି 12 ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ର ମାଲିକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 28 ତାରିଖ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଇ ଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ 28 ତାରିଖ ପରେ, ତ 28 ତାରିଖ ପରେ ଯେହେତୁ, ତ 28 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜନେସ୍ରେ ବେଶୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଲାଭ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଅଛି, ଆପଣ ଜଗି ଛକି ଟିକେ କାମ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବହୁତ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭକାରକ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଜଗି ଛକି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମନି ଲସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଠକାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମହାଦେବକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହି ଦେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛନ୍ତି କେତୁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗି ଛକି ଚଳନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।